तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. नमस्कार, तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. आर कोप वर police worried of illegal busts of Margao municipality area. See this video of Unique Goa and information of Margao Police Inspector Suraj Samant. See videos, subscribe, share, like Unique Goa, your channel. गव्हर्नमेंटान फ्री केला आणि तांकां सांगता फ्री न्ही मी उदक म्हणटा उदक फ्री म्हणजे हांगसर ताण वता आमकां उदक दिलें कशें हांव तें म्हणटा तुका मेन थंय फ्युजांतल्यान येयला ही कट कर आयकय तो नाल्यार कितें करता हांव सांगता तुका हांगसरल्यान कनेक्शन काडटलो हांगा मारतलो ह्या हेजेर मिटराचेर मारतलो हय ह्या हेजेर मारतलो वचून आमी ते मेळना म्हणटा की चोरीचो मेळना तुमची परिस्थिती पळयली जाल्यार बिकट आसा कितें हे जे रस्त्यार बसता पळय सगळे ते हांगसरले बसता कोण बसता तुजे कडेन हांगसर कितें आहा तें सांग म्हाका दाखय तुजी झोपडी जी आसा ती लिगल आसा डॉक्युमेंट कितें आसा तुगेलें लायटी कनेक्शन तुवें इल्लीगल मारून घेतला सगळ्यांक उदका कनेक्शन इल्लीगल मारून घेतला तुजे कडेन कितें आहा तें दाखय म्हाका तुगेलें घर उरलें फाटल्यान तेजेरूय कनेक्शन मारलें तुवें बाकीच्यान एक स्पेशल ड्रायव करपाक म्हणून आयिल्ले फॉर टेनंट वेरिफिकेशन सो आमी हांगसर ती झोपडपट्टी जी आसा ही जी सद्या नवीन ही डेवलप जाल्या तेंच्या जे कोण भाड्यान दवरल्या तेंची वेरिफिकेशना खातीर आयिल्ली पूण हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सगळी पळयलें जाल्यार हें सगळें इल्लीगलूच दिसता सगळें थोड्यांनी फॉर्म भरले पूण फॉर्म वेरीफाय करतलो जाल्यार आमचे कडेन हांगसर ते मनीसूच ना कित्याक सकाळ फुडें ते कामाक गेल्ले आनी थोडी जी लोक जी आसा हांगसर तेंची जर भाशा जर आनी हें पळयत जाल्यार ते डजंट सीम लायक तेंचे डॉक्युमेंट सारके आसा काय ना तेंय खबर ना ती म्हणटा फॉर्म भरले फॉर्म आसा तेंचे कडेन पूण ते वेरीफाय करतलो जाल्यार ते मनीस ना आमचे कडेन सो जेन्ना आमी हांगसर चॅक केलें तेन्ना तेणें पळयलें की जो ओनर जो आसा ह्या जाग्याचो त्या जाग्याच्या ओनरान ही टेम्पररी हॉटमेंट्स तयार केले आनी तांकां 1 मिटरा वयल्यान इल्लीगल कनेक्शन सगळे रुमां इल्लीगल उदका कनेक्शन लायटी कनेक्शन दिल्लीं आसा अकॉर्डिंगली आमी हेल्थ इन्स्पेक्टराक फोन केलो मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन केलो मागीर PWDक फोन केलो इवन आमगेल्या म्युनिसिपालिटीक फोन केला आतां म्युनिसिपालिटी MI येवपाक मार्केट इन्स्पेक्टर येवपा आसा तांकां सगळ्यांक फोन करून तांकां आपयलें तांकां दाखयलें की बाबा हांगा सिच्युएशन कशें कितें आहा तें लायटी कनेक्शन तांकां दाखयलें की तेणी म्हणपाक लागलें सारकें ना म्हणून ते आतां तेणी ऑलरेडी कट केलां उदका कनेक्शनाची तेणी आतां तेंची इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी प्रोबेबली दे वूड कट द वॉटर कनेक्शन ऑल्सो आणि ऑलरेडी मेस सालीकडेन आसा ऑलरेडी ते हेका सांगिल्लें आसा आमी की तेंचे जे कोण भितर रावता भाड्यान कोणा दवरल्या तांकां तेमी बेगींतल्या बेगीन खाली करचे सिमिलरली ऑलरेडी हायकोर्टाची डिसिजन जाल्लें आसा की इल्लीगल जी घरां आसा ती मोडची म्हणून तेजेर ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीक तेणी ऑर म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की तेणीन एक रिपोर्ट सबमीट करचो विथीन एक टायम फ्रेम दिल्लो त्या टायम फ्रेमा भितर तांकां रिपोर्ट सबमीट करपाक लायलो सो आतां रिपोर्ट ते सबमीट करपा आसतले आनी आय रिक्वेस्ट म्हणजे म्युनिसिपालिटीक हांव रिक्वेस्ट करना की जातले बेगीन ह्यो ज्यो हॉटमेंट्स जे तयार जाल्या
ते मोडचे बिकॉज ह्या हेतून जे लोक आसा ते सांजचे टायमार रात जाली की रस्त्यार हांगा सोरे पिवन पडटा, मस्ती करता, मागीर हांगा जे मोबायल स्नॅचिंगाची केसीस रिपोर्ट्स जाता आमचे कडेन, चेन स्नॅचिंगाची रिपोर्ट्स केसीस जाता. सो ते कमी करतलो जाल्यार हेंकां जो पर्यंत आले ना हांगसरले तो पर्यंत ते कमी जावपाना. बिकॉज हेंचे नो वन कॅन कीप देम, म्हणजे हांगसर कोण रावता पळय एकावंटेबल कोणूच ना ताका, कित्याक भितर केन्ना कोण आयलो आनी कोण गेलो हें कोण पळोवपाक शकना. आनी हे जे घरांनी कोण रावता पळय ते कितले जाण रावता आनी कितले जाण भायल्यान कोणी एडिशनल कोणी रावता तेय तेंचो हें दवरपाक शकना, कावंट दवरपाक शकना. सो तेजे खातीर म्युन्सिपालिटी कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तेंचे हें डेमोलिश करचें आनी उडोवचें. एचओ दितलो ना एचओ न्ही, पण तुमी आतां सायडीचेर आसा न्ही. हांव मागीर ना रिपोर्ट तुमी सायडीचेर आसा. केन्ना तुमी हांगा हेल्थ हॅझर्ड आहा म्हणून केन्ना पळयला? आमची फिल्ड वर्कर कन्सर्न एरियेचे फिल्ड वर्कर येवन आमी एंटी लार्वर एक्टिविटीज करता आमचे सायडीच्यान. जे जाग्यार खंयचे स्टॅग्नेशन ऑफ वॉटर आसा थंय आमी एंटी लार्वर एक्टिविटीज करता. कळ्ळां? पण केन्ना तुमकां रिपोर्ट बी आयला हांगा कितें हेल्थ हॅझर्डाचे? टील डेट अजूनय हेल्थ हॅझर्डाचो रिपोर्ट येयलो नासलो. पूण आमची रुटीन काम चालू आसा. आमी स्क्रिनींग ऑफ हे लेबर कोण रावता हे हॉटमेंटा त्यांची एवरी वीक आमी ब्लड सॅम्पल कलेक्ट करता फॉर मलेरिया टेस्टिंग. कळ्ळां? आनी मलेरिया कितें जावं आउटब्रेक जावपाक जायना न्ही, ताका लागून आमी टेस्ट करता ब्लड सॅम्पल मलेरिया. आनी खंय एंटी लार्वर एक्टिविटीज आमची रुटीनली चालू आसा. आज पसून मालबाट सायडी पळय आमची टीम सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह चालू आसा. तेन्ना वयल्या सायडीचें आसा, हांवें आपयला तेंगे सायडीच्यान येया म्हणून मागीर सायडीन परत. नांव कितें तुमचें? दिवाकर देसाय. कितें म्हणून नांव तुमी? हांव एज अ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.